Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dala Melissa Fitri. Here I'd like to tell you about social ethics in ELT by Mr. Pitra Ramadhani MPD and Mr. Muhammad Arbain MPD. Here to the point only. A. About community. A community refers to a group of people with a shared set of activities, practice, beliefs, and social structures. Jadi komunitas itu merupakan suatu grup antara banyak orang yang melakukan banyak aktivitas seperti melakukan praktis dan kepercayaan serta macam-macam struktur. A speech community seperti komunitas pembicara, a group of people who share similar ideas, uses, and norms of language. Jadi komunitas tersebut memberikan seperti ide dan penggunaan tentang norma-norma bahasa. Tidak hanya itu, bahasa juga memiliki banyak variasi, refers to set of communicative form and norms for their use. Banyaknya variasi bahasa seperti norma-norma yang mereka gunakan that are restricted to a particular group yang disesuaikan dengan berbagai macam grup atau orang-orangnya, community of or activities. Di sini ada set of norms. They use the language according to a set of norms. Mereka menggunakan bahasa yang mereka pahami to share enough characteristic untuk memahami apa yang ingin mereka pahami. Of pronunciation dan seperti perkataan, grammar serta kosakata tersebut. Social network. Another way to describe a particular speech community in terms of relations among its individual members. Jadi salah satu cara untuk mendeskripsikan particular speech komunitas in the term of relations among its individual members, like community, semua orang atau members of one group interacting with each other. Loser community itu State community merupakan tujuan anggotanya dapat berubah. Anggotanya mungkin datang dan pergi. Mereka mungkin juga termasuk dalam kelompok lain dan mungkin atau tidak bertemu secara langsung. Organisasi kelompok ketat dan atau longgar. Pentingnya keanggotaan kelompok cenderung bervariasi di antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Internal dan external language. External language all that happens among people in social context. Jadi external language itu seperti penggunaan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa dunia, dan juga internal language all which happen inside our mind. Dan internal language itu yang bahasa yang mudah kita pahami, yang sering berada dalam pemikiran kita tersendiri. 5 key elements for the speech community. Jadi di sini ada 5 elements sebagai komunitas pembicara yang banyak digunakan oleh komunitas pembicara, yaitu foundational condition, population area, yaitu kondisi yang didapatkan, populasinya, dan area tersebut. Improving condition, fasilitas. Identification yang sangat mengidentifikasikan, dan interaction itu interaksinya terhadap orang-orang di sekitarnya. Kontranya, the group may be temporary or, ini merupakan kontra yang sudah saya katakan tadi. Social linguistic variables, di sini ada social linguistic variablesnya. What speech may cause you to belong in a speech community and not in another. Social linguistic variables. Jadi di sini ada social linguistic variablesnya seperti umur, sosial kelas, education itu merupakan tingkatan pembelajarannya, hobi dan religion, gender serta race.
Dan di sini ada intersecting communities. Seseorang menggunakan ekspresi indikasi yang mudah diindikasi, dan mereka juga memiliki ide bagaimana tipikal dari seseorang ketika dia berbicara. To be a member of particular speech community, somewhat loosely defined. Example, New York speech, London speech, and South African speech. Dan di sini juga ada berbagai macam cara penyebutan kata seperti vision, core, each with Latin 30, and etc. As you can see. So contra, each person speaks their own typical. Mereka memiliki tipikal masing-masing dalam menyampaikan bahasanya tersebut according to its place. Di sini ada bahasa dan dialects have no simple geographical distribution. Interaction between them blurs whatever boundaries might be drawn. So network relationship, open network. Jadi provide open access to its user. Bahasa dapat membangun network, hubungan terhadap siapapun, information, dan sangat penting sekali close network, mostly strong ties. Information that flows in those networks tend to be random and inefficient. So here it is important to remember, sangat penting untuk diingat, relative concept with respect of speech community, also that an individual belongs to various speech communities at the same time, but he is identified with only one of them. Dengan menggunakan bahasa, kita juga harus menggunakannya dengan yang jelas dan mudah dipahami. There is a link between structures of economic, social, and political power and the use of language. Dengan menggunakan bahasa itu dapat memberikan memudahkan kita dalam melaksanakan seperti sosial, political, dan economic power. That variation of the use of language is linked to other social system of organization. So, what do you think? Do you think hip-hop music can be considered a marker of personal or and group identify? How? Why? So, Contra, who form a part of the community, what do you share? What connects you as a group? What is the community's purpose? That's all enough for me. Thank you so much for your kind attention. I'm sorry if there was a mistake from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.